बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो सर बनने जा रही है छोटे चूज़े को कैसे तैयार किया जाए। आम बंदा भी छोटे चूज़ों को बड़ी आसानी से अपने घर पे, अपने छोटे से फार्म पे, जैसे ही एक दिन का चूज़ा होता है उसको भी आसानी से पाल सकता है, और बल्कि आप बेहतर पाल सकते हैं बनिस्बत उन फार्मर से जिनसे आप 8 दिन या महीने का चूज़ा लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ चंद एक एहतियातें पहले 4-5 दिन अगर आप चूज़े के साथ लगा लें तो इंशाअल्लाह ताला चूज़े की जो मोर्टेलिटी होती है वो लेस दैन 2-3% रह जाएगी पहले एक महीने में। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, देखें जब चूज़ा आपका निकलता है पहले 24 से 36 घंटे आपने चूज़े को भूखा रखना है। भूखा इसलिए रखना है कि उसके अंदर जो यॉक होती है वो उसके यानी कि जब वो बीट करता है उस सूरत में वो मैक्सिमम यॉक जो है वो निकल जाए। मोर देन 50% यॉक जो है वो चूज़ा पहले 24 से 36 घंटों में निकाल देता है। अब जो पीछे यॉक रह जाती है उसको हमने फ्लशिंग के थ्रू बाहर निकालना होता है। अक्सर जो ब्रायलर चूज़ा तैयार करते हैं वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे एक घंटा उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वो किसी भी सूरत 1.5 से 2 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते कि चूज़े को भूखा रखा जाए। उनके लिए एंटीबायोटिक मिलती है, वो एंटीबायोटिक चूज़े को देते हैं और उसकी यॉक एंटीबायोटिक की अंदर से उसकी ख़त्म कर देते हैं और साथ ही उसको खुराक स्टार्ट करवा देते हैं। नॉर्मल बंदा पहले तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और वो ब्रायलर के लिए कारआमद है। अगर आप लेयर बर्ड तैयार कर रहे हैं या फिर आप फैंसी बर्ड तैयार कर रहे हैं या फिर छोटे 10, 20, 100 चूज़ा तैयार कर रहे हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एंटीबायोटिक में आइएगा। उसका क्या तरीका कार है जो मैंने आपको पहले बताया, सर 24 से 36 घंटे चूज़े को भूखा रखें। उसके बाद इसकी आपने करनी है फ्लशिंग। फ्लशिंग से मुराद यही है कि चूज़े का हमने अंदर से उसका पेट साफ़ करना है, जो उसके अंदर यॉक रह गई हुई है उसको पहले ख़त्म करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर चूज़ा अंडे से निकलते ही आप उसको फीड ऑफ़र कर देते हैं तो चूज़ा पहले फीड तो ले लेगा, पानी भी लेगा। पहले 4-5 दिन चूज़ा आपको एक्टिव नज़र आएगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद चूज़ा ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो फीड ले रहा है वो फीड तो जाएगी लेकिन फीड बाहर नहीं आएगी। यॉक वहाँ पे फीड के साथ मिलके एक लेसदार मादे की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो कि अंतड़ियों की बीमारियों का सबब बनती है। तो लाजम है कि पहले आपने चूज़े की फ्लशिंग करवानी है। अब फ्लशिंग करवाने के 2-3 तरीके हैं। पहले नंबर पे तो ये इस तरह से फ्लशिंग करवाई जाती है, यार चीनी वाला पानी दे दें, गुड़ वाला पानी दे दें, या फिर आप इसमें सेब का सीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीकाकार मैंने अभी तक नोट किया है वो ये है, ख़ासकर गर्मियों में, कि सर आप ORS जिसे हम नमकोल बोलते हैं इनसे इनकी फ्लशिंग करवाइएगा। क्योंकि जब फ्लशिंग करवाई जाती है वहाँ पे चूज़े की फ्लशिंग तो हो जाती है, साथ ही साथ चूज़ा थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, चूज़ा थोड़ा ढीला होना स्टार्ट हो जाता है। तो नमकोल इसका नेमुल बदल है, क्योंकि उसमें कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं जो चूज़े को ढीला नहीं होने देता। तो अब इसकी फ्लशिंग कैसे करनी है ये ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपने करना यह है कि 1 लीटर में 1 साशे जो मिलता है वो आपने महलूल तैयार करना है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं, ये 50 चूज़ों के लिए 1 साशे इनफ है, 1 लीटर पानी इनफ है। ये पानी तकरीबन 4 घंटे आपने चूज़ों के सामने पड़ा रहने देना है। जैसे ये चूज़ा तकरीबन 150 के करीब ये चूज़ा है तो मैंने 3 साशे इस्तेमाल किए हैं। तो उसका महलूल बना के आपने चूज़े को ऑफ़र कर देना है। पहले 3 से 4 घंटे वही पानी देना है। जब ये चूज़ों आपको पता चले कि हाँ जी तकरीबन हर चूज़े ने पानी पी लिया है, फिर पानी उठा लें, आधे घंटे का वक्फा दें। आप इनको फिर फीड ऑफ़र करें। फीड कौन सी? PS फीड। PS फीड होती है प्री स्टार्टर 0 साइज़ फीड। अगर आप बड़ा दाना देंगे तो बहुत सारे चूज़े उस दाने को खा ही नहीं पाएंगे। तो PS फीड 14 नंबर सर आपने इनको ऑफ़र करनी है, और साथ में आपने पानी देना है। पानी क्या देना है जी? आप ब्रूफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर में 2 cc बेबी ब्रूफन सिरप का इस्तेमाल करके आप चूज़ों को ऑफ़र करें कि अगर खुदा न खासा कुछ चूज़ा हल्का फुल्का बुखार महसूस कर रहा है तो वो इंशाअल्लाह ताला इससे दूर यानी कि ख़त्म हो जाएगा उसका। यहाँ पे एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है जी। पहले 7 दिन चूज़े को कम से कम टेम्परेचर जो है वो 33 से 34 टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद आपने हर हफ्ते जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री नीचे कम कर लेना है। ये जो टेम्परेचर है, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है, सर 33 से 34 टेम्परेचर चूज़े को लाजमी चाहिए होता है। गर्मियों में चूँकि टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा 40 अबव होता है तो वहाँ पे हम बल्ब वगैरह या हीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में आपने अपने टेम्परेचर को पूरा करने के लिए अपने ब्रूडिंग जो भी आपने बनाया हुआ है ब्रूडर, उसके अंदर आपने इसको मसनूई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, जो कि बल्ब या हीटर के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना यह है कि 1 लीटर में 1 साशे जो मिलता है
وہ آپ نے محلول تیار کرنا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ برڈ ہیں، یہ 50 چوزوں کے لیے ایک ساشے انف ہے، 1 لیٹر پانی انف ہے. یہ پانی تقریباً 4 گھنٹے آپ نے چوزوں کے سامنے پڑا رہنے دینا ہے. جیسے یہ چوزہ تقریباً 150 کے قریب یہ چوزہ ہے تو میں نے 3 ساشے استعمال کیے ہیں. تو اس کا محلول بنا کے آپ نے چوزے کو آفر کر دینا ہے. پہلے 3 سے 4 گھنٹے وہی پانی دینا ہے. جب یہ چوزوں آپ کو پتہ چلے کہ ہاں جی تقریباً ہر چوزے نے پانی پی لیا ہے، پھر پانی اٹھا لیں، آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں. آپ ان کو پھر فیڈ آفر کریں. فیڈ کون سی؟ پی ایس فیڈ. پی ایس فیڈ ہوتی ہے پری سٹارٹر زیرو سائز فیڈ. اگر آپ بڑا دانہ دیں گے تو بہت سارے چوزے اس دانے کو کھا ہی نہیں پائیں گے. تو پی ایس فیڈ 14 نمبر سر آپ نے ان کو آفر کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے پانی دینا ہے. پانی کیا دینا ہے جی؟ آپ بروفن کا استعمال کر سکتے ہیں. 1 لیٹر میں 2 cc بیبی بروفن سیرپ کا استعمال کر کے آپ چوزوں کو آفر کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چوزہ ہلکا پھلکا بخار محسوس کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی اس سے دور یعنی کہ ختم ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، پہلے 4 سے 5 دن آپ سادہ پانی کا استعمال کریں، فیڈ کا استعمال کریں جو پی ایس میں نے دی ہے. پھر 5ویں دن دوبارہ آپ نے اسی طرح ان کی فلشنگ کرنی ہے. پھر اس کے بعد 10ویں دن آپ دوبارہ ان کی فلشنگ کریں یا 12ویں دن کریں. یعنی کہ 1 مہینے تک ہر 7 دن بعد آپ نے دوبارہ چوزوں کی لازمی فلشنگ کروانی ہوتی ہے تاکہ چوزہ گمبوروں میں نہ آ جائے. باقی ان کی جو ویکسین کی کیسے کرنی ہے پہلے چوزے کو، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. لنک اس کا سر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے کہ چوزوں کو ویکسین کب کیسے کون سی لگتی ہے. اگلا ان کا آ جاتا ہے جی بروڈر کا. دیکھیں یہ جو بروڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس 50 100 150 200 زیادہ چوزے ہیں تو پھر آپ راؤنڈ بروڈر کا استعمال کریں. اگر آپ کے پاس 10 20 چوزے ہیں یا تھوڑے چوزے ہیں، جیسے یہ آج کل ایام زمانے کا لوگ بہت زیادہ چوزہ پا رہے ہیں، تو سر پھر وہ یہ جو بروڈر آپ کو ساتھ دیتے ہیں نا، غلطی سے اس بروڈر میں نہ آئیے گا. وہ بروڈر سبب بنتا ہے چوزے کے مرنے کا. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ نہ تو آپ کو ڈرنکر کا اندازہ ہوگا، نہ فیڈر کا اندازہ ہوگا، نہ آپ اس کو اچھی طرح سے کلین کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ جو لیز والا ڈبہ ہے نا، اگر آپ 10 چوزے یا 15 چوزے تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا ڈبہ لے کے سر اس کے اندر چوزوں کے پینے والے ڈرنکر. ہم یہاں پہ غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ سادہ بال رکھ دیتے ہیں یا پھر پلیٹ میں خوراک ان کو آفر کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کام نہیں کرنا. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، چوزوں کے پینے والے جو ڈرنکر ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں، اور چوزوں کے کھانے والی جو ٹرے ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے فیڈ آفر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ چوزہ خدا نہ خواستہ پانی اگر آپ بال رکھتے ہیں تو وہاں پہ چوزے کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، چوزہ صحیح طرح سے پانی نہیں لے پاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا بڑی آسانی سے آپ کا چوزہ 1 مہینے تو چھوڑیں، 1 مہینے تک اگر آپ اس کو صحیح طرح سے بچا پائے، پہلے بلکہ 7 دن بچا پائے، تو آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ چوزہ کسی بھی طرح کے کوئی کروشل کہہ لیجئے گا کہ ڈیزیز میں نہیں آئے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نئے فارمر حضرات کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنا اور اپنے پیروں کو رکھیں بہت سارا خیال. اللہ پاک آپ کو حامی ناصر. اللہ حافظ.